adlaw mga kapeso. Alayon sa pagsilibrar sa Women's Month, nagpahigayon og eksklusibong job fair para sa mga kababainhan ang lokal nga pagagamhanan sa Cagayan de Oro City. Ang maong job fair nahimutang sa City Hall, Quadrangle. Anaa si Mariel Ann de la Cruz sa mismong lugar para sa mga detalye. Mariel, unsa naman ang sitwasyon sa kalihukan diha? Ubay-ubay na ba ang mga aplikante? Yes, salamat Sam. Aniha kita karon dinhi sa mini park sa City Hall para sa Women's Month Job Fair. Alayon kini sa month-long nga celebration sa National Women's Month. Ubay-ubay sad na ang mga aplikante nga anaa sa registration area aron mosalmot sa job fair kung asa 2,541 ka mga bakanting trabaho. Sam, ani asab dinhi karon ang mga personahe sa PESO nga gipanguluhan ni PESO Manager Kathleen Kate Dailo Sorilla nga mutabang og maghatag giya sa mga aplikante. Adunay proseso nga pagasundo aron masapsay ang dagan sa atong job fair. Kinahanglan sila magparehistro una dinhi sa registration area ug mag-fill up sa NSRP form. Sa mga naka-register online, kinahanglan lang nila ipakita ang screenshot sa ilang pagrehistro. Sa mga nag-walk-in, ipakita lamang ang pre-registration stub. Ikaduha, muadto sila sa job vacancies posting area nga nahimutang sa wala nga bahin sa mini park kung asa makita ang bakanting mga trabaho sa nagkalain-laing kumpanya. Mamahimong hinumduman sa aplikante ang ilang mga gustong applyan. Pwede sad picturean. Sunod mo adto sila sa referral area para sa checklist nga ilang ihatag sa mga aplikante. Pagkahuman sa referral area, diretso na dayon sa gate ug dayon kuha sa priority number ug lahos na sa City Hall Quadrangle. Maghulat ang mga aplikante nga tawagon ang priority number kay mismo si Mayor Rolando Clarix Uy ang ilang mahinabi. Isa kini ka oportunidad nga gihatag sa katawhan aron matagaan ug pagtagad ang matag usa. Human sa pakighinabi kay Mayor Clarix Uy, adunay mugiya sa aplikante ngadto sa mga employer para sa interview proper. Sam, mao kini ang kinatibuk-ang proseso sa job fair alang sa kasayuran sa tanan. Giawhag usab ang tanang kababaihan ilabi na dinhi sa dakbayan nga nananghinanglan og trabaho sa pagsalmot ni ining talagsaong kalihukan karong adlaw hangtod alas 4 sa hapon. Balik sa imo, Sam. Salamat, Mariel. Ubay-ubay nagyuday ang atong mga aplikante sayo pa lang sa kabuntago, no? Hinaot daghan ang ma-hired on the spot karong adlaw. Para sa dugang detalye kalabutan sa maong kahigayunan, mamahimong mo bisita sa official page. Ayaw kalimot sa pag-like, follow, and subscribe. Sa ngalan ni PESO Manager Kathleen Kate Dailo Sorilla, ako si Sam Sanchez, nagapahinumdum. Sa pagpanarbaho o pag-uswag, kauban taoy.